बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पीर महल व्लागर के नौजवानों, मैं हूं आपका होस्ट ज़की गुजर और आज एक नए व्लाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज हम मौजूद हैं सियालकोट के एक गांव जिसका नाम पखियाँ वाला है और इधर एक फार्म पर मौजूद हैं जो कि भैंसों का है और तकरीबन 25 के करीब इनके पास भैंसें हैं और कुछ वलैती गायें हैं। व्यूअर्स, आज की जो ये हमारी वीडियो है ये बहुत मोटिवेशनल होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग ये काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सरमायाकारी नहीं है, मतलब उनके पास पैसे नहीं है भैंसें खरीदने के लिए और ना ही उनके पास ज़मीनें हैं चारा उगाने के लिए। क्योंकि ये जिस फार्म पर आज हम मौजूद हैं इनकी ना तो अपनी ज़मीनें हैं और ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये जितना भी चारा है ये उन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो मतलब कि आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो आप चारा ख़रीद भी सकते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं। और दूसरी बात जो अहम बात है, तो अगर किसी ने भैंसें ख़रीदनी है या गाय ख़रीदनी है, उनके पास भैंसें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो लोग किस तरह ये काम कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि ये जिधर हम मौजूद हैं इनके पास भी स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं थे कि ये भैंसें जो है वो ख़रीद सकें, इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पर भैंसें खरीदी हैं, किस्तों पर। तो ज़ाहिर है थोड़े भैंसें थोड़ी मिली तो उन्हें महंगी हैं, वो इसलिए कोई भी इंसान जो है ना वो अगर किस्तों पर कोई चीज़ देगा तो जो उसकी असल कीमत होगी वो उससे ज़्यादा कीमत ही लेगा। तो स्टार्टिंग में इन्होंने भैंसें तो थोड़ी एक्सपेंसिव ही खरीदी थी, जो उनकी असल कीमत थी उनसे ज़्यादा पैसे दिए थे क्योंकि वो किस्तों पर थी। और अब ऐसा है कि ये उन भैंसों से मंथली लाखों रुपए का दूध सेल कर रहे हैं और उन पैसों से ये भैंसों की किस्तें भी अदा कर रहे हैं और जिनसे इन्होंने ये चारा ख़रीदा हुआ है उन्हें भी पैसे दे रहे हैं और अपना सारा सर्किट भी चला रहे हैं। तो इससे ये है कि आस्ता आस्ता इनकी अगर किस्तें ख़त्म हो जाएंगी तो ये भैंसें सारी इनके पास अपनी हो जाएंगी। तो अभी हम वो थोड़ा सा मसरूफ़ हैं, तो जैसे ही वो फ्री होते हैं अभी हम उनसे मुलाकात करते हैं। नए देखने वाले जितने भी लोग हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वालेकुम। क्या हाल है सब? ठीक हो? अच्छा सब साढ़े व्यूअर्स ने दसो पहले नंबर ते कि तुहाडे कोल टोटल किन्ने डंगा ने जेड़ा ना? माशाल्लाह 25 के मैयां ने, कोई 4 के गाइयां ने वलैती। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ते ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਲਾ ਪੈਣਾ। ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? 2.5 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਜੇ ਹੈ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ? ਨਾਲ 27 ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਪਾਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਲੀਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਪਾਈ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਗੱਠਾਂ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਦੀ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਸ। ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ? ਸਟਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੜਾਲੀ ਤੇ ਦਲੀਆ ਵੀ? ਦਲੀਆ ਵੀ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ? ਪਾਹੜੀ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਤੋੜੇ ਮਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜਦੇ हो? ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦਾ ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, सियालकोट। ठीक हो गया। व्यूअर्स, इनके जो बाबा हैं, वालिद साहब हैं, जो वो दूध लेकर जाते हैं और आपको मैं बताता चलूँ कि जितना भी ज़्यादा काम बाबा थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं लेकिन ज़्यादातर काम जो है ना वो आहद भाई खुद करते हैं। और साथ में इन्होंने एक वर्कर भी रखा हुआ है, लेकिन वो भी इनकी एज क्या है? अब तुम्हारी एज कितनी है जी? 15 साल होनी, 15-18। 15 साल इनकी एज है। और आपको मैं बताता चलूँ माशाल्लाह से ये मंथली लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं इस बिज़नेस से। दूध सेल करते हैं और उनके अलावा भैंसों के जो बच्चे वगैरह होते हैं वो भी सेल करते हैं। तो माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं ये। और इन्होंने जो वर्कर रखा हुआ है वो भी इनकी एज का ही है, 14-15 साल उसकी भी एज है। और ये 2 बच्चे जो हैं ये माशाल्लाह सारा काम संभाल रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, लेकिन वो भी इनके जितना अर्न नहीं कर रहे। फिर बताता हूँ आपको कि एक महीने में ये इनका दूध कितने का हो जाता है? दूध हो जाएगा 10 लाख का हो जाता है। व्यूअर्स, आपने सुना, एक महीने में 25 भैंसें हैं और 3-4 गायें हैं।
تو یہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے کا ماشاءاللہ 10 لاکھ روپے کا یہ مہینے کا جو ہے نا دودھ سیل کر رہے ہیں. اور ان کے علاوہ جو بچے وغیرہ ہیں وہ بھی. اچھا تسی مینوں یہ دسو کہ فی مجھ تہاڈی جڑی ہے نا وہ کنا دودھ دے دیندی ہے؟ ای مائی بڑا 15 کے سر تے جاندی ہے ایک مائی 15 کلو. ٹھیک ہو جی. پیر محل بلاگر کے نوجوانوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ مطلب کہ ان کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھا. سٹارٹنگ میں انہوں نے انسٹالمنٹس پر بینسیں لی ہیں. یہ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ سامنے باندھی ہوئی ہیں. بات کرنے کا مطلب یہ ہے میرا بھی کہ ضروری نہیں کہ آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ کوئی اچھی جاب کر رہے ہیں تو آپ اچھا ارن کر رہے ہیں. نہیں، اگر آپ نے میں نے ایک بات سنی تھی کہ نوکری سے آپ کے گھر کی سبزی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات نہیں بدل سکتے. اگر آپ نے حالات بدلنے ہیں اپنے تو بزنس کی طرف آئیں، کاروبار کریں. تو آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ابھی اس نے آہد نے بتایا کہ ہم 10 لاکھ سے اوپر ہمارا منتھلی ماشاءاللہ سے دودھ ہوتا ہے 10 لاکھ سے اوپر کا. تو ایک منتھ ایسا بھی تھا جس میں انہوں نے 14 لاکھ روپے کا ماشاءاللہ دودھ سیل کیا تھا. تو بزنس ہے. تو اگر آپ بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں آپ. اگر پیسے نہیں ہیں تو انسٹالمنٹس پر بینسیں خرید لیں. اور اگر آپ کے پاس زمینیں نہیں ہیں چارہ اگانے کے لیے تو ٹھیکے پر زمینیں لے لیں، یا ایسے ہی جیسے انہوں نے چارہ لیا ہے آپ چارہ بھی خرید سکتے ہیں. تو آپ یہ کام کر کے مہینے کے لاکھوں روپے ماشاءاللہ سے کما سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں کتنی پیاری ہے. تو آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے بچوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ اگر دودھ کا کام نہیں کرنا چاہتے تو بچھڑے لے آئیں. عید والے بچھڑے نہ لائیں، انہوں میں کافی ایکسپیرینس چاہیے، اس کام میں کافی ایکسپیرینس ہو تو پھر کامیابی ملتی ہے. تو جو بندے ان ایکسپیرینس ہیں وہ یہ کام نہ کریں. مطلب کہ جو عید کے لیے بچھڑے لیتے ہیں تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہو اس کام میں. تو اگر آپ بھینسوں کا دودھ کا کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ بچھڑے لیں، لیکن تھوڑی چھوٹی عمر کے لیں، اور انہیں جو ہے نا وہ آپ سیل کریں اور اس سے بھی آپ اچھی خاصی موٹی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر جو بھی نیو ویورز ہیں ہمارے چینل پر وہ پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. تو اسی چینل پر انشاءاللہ آپ کو مزے کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ ذکی گجر آپ کا ہوسٹ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.